Mirabatsika rehetra mpanaraka fandarana GRU sexe éducation. Raha tamin'ny Saint-Valentin dia mba nametraka kely sondage kely ho antsika surtout ho an'ny tanora zay hanao fahaiza-manofo. Ary zay ny publication nataoko tamin'ny Facebook hoe hanao kely sondage mba ahafantarana marina hoe hatraiza zany ny fomba fahaiza-manofo nareo tanora. Anisan'ny zavatra nafinaritra zany fa betsaka ny nanao an'le karazana sondage zany. Raha ataoko izany à peu près nisy hatrany amin'ny 30 vehivavy zany en général zany ny zahako atao dia hoe ny tanora le mbola tanora kely zany hoe 18 ans zany mihoatra amin'ny 25 ans. Eo zany ny sondage nataoko tranche d'âge zay nanaovana an'le sondage. Ary ny tena nanahirana dia malgré ny zavatra na fampianarana zay nataoko nanomboka hatrany amin'ny 2020 dia ozy hoe malahelo ako hoe nareo tanora mihitsy ve tsy mivaky loha am'izay ataontsika hoe fitiavana zany. Fiteniky matetika manko dia hoe fitiavana ny aboutissement fitiavana dia tsy maintsy mihafara foana amin'ny ataontsika hoe fahaiza-manofo. Dia tsy fantatro hoe fitiavana ve ny tsainareo sa fahaiza-manofo ve ny tsainareo. Izy moa amin'izao fotoana izao dia hermétique amin'izay. Ary zahako niezaka mba nanazava tsy kelikely hoe sahala amin'izao zay ataontsika hoe fahaiza-manofo zany. Ny tena anisany tena mampalahelo ahy dia ozy hoe rehefa mba manao fandaharana ako na publication ako na fandaharana sahala amin'izao dia nareo no tokony hiezaka ny hanampy ahako hoe tia villa sexologue tirery ihany no mba samy hiatrika amin'ny fampianarana fahaiza-manofo. Dia ianareo zay tokony hanampy andray mbola izandray ny tampiasaranareo. Tena nafinaritra be le fandarana, mahafinaritra le publication fa za mba manana olana kely dia manantena valy matotra sy mahafa-po avy aminao. Dia mbola izandray keo ve mbola andany andro anao MP sy SMS hitondra valy. Tena zay sao dia misy ingratitude re zany. Nareo zao tokony hoe inona ny tokony hanampiana an'izy vily iny fa tsy zandray mbola tambesaranareo. Dia rehefa tsy mahazo valiny eo izy dia sy zavatra mampalahelo dia zandray mibloqueny. Ngamba tsy resaka entre parenthèse kely zay fa raha iverina eo amin'le ataontsika hoe sondagetsika dia ozy hoe voalohany zany dia ozy hoe nareo tanora misy hoe zany tena hoe tsy haiko hoe ny tsara fantatra manko zany zao tanora zany ataontsika hoe raha manodidina 20 ans lehilahy dia zay ataontsika efa isan'ny fitendry matetika iny avo dia avo antaona testostérone nataontsika hoe hormone de l'amour ka au moins raha zavatra kely na pensée na eritreritra na telefona zay fampiresarana fotsiny dia avy hatrany dia mijoro ny filahina. Zay nataontsika hoe pulsionnel ny atsika lehilahy zany dia pulsionnel ka misy anao zao sasa mahay zao zavatra resarako zao dia avy hatrany dia velona ny azy. Tsy hoe velona ny anao zany dia avy hatrany ianao dia mampiditra amin'le parteneranao na sipy io na vady io na iny io na iny. Tsy zay zany ny fomba fanaovana fahaiza-manofo. Ary tsy zay koa ny fonctionnement amin'ny vehivavy. Ny vehivavy zany dia romantique sentimental zay. Mila tambitamby, mila clivage, mila climat mahafinaritra izy zany zay vao miditra tsikelikely ataontsika hoe any amin'ny excitation. Fa tsy hoe voavelona ny anao dia avy hatrany dia hoe bon mijoro ny ahako dia avy hatrany dia dia apiditra. Raha vo zay zany ny ataonao dia zay ny fiteniko hoe ne commence pas ta première fois par un viol. Viol ny ataonao hoe voavelona zany anao dia avy hatranao dia mampiditra dia ozy hoe viol ny ataonao. Ary tadidio tsara fa marary nge vehivavy. Amin'ny manaraka angamba mbola asika sarisary kely izy. Iny moa le vanao kely dia asitsika sarisary sahala amin'izao izy dia ho aizavaitsika hoe ahoana marina moa. Ny zavatra mitranga zany zay le tena teo foana. Raha ohatra zao ka ho avy zao ny mariage zao tsy fantatro fatao amin'ny mois de mars izy hanao baolina eto Mahamasina. Saiko tsika na afaka hijery na tsy afaka hijery.
suivant mbola mesure de barrière zay tsy maintsy tokony akatoavintsika amin'izao fotoana zao ihany koa tokony zay hoe akatoavy ihany koa ny mesure barrière de mety afaka hijery ny barrière tsika eo mamasina fa raha ohatra ka mbola tsy akatoavintsika zany de ho zay mbola sarotra ihany koa baolina misy fa tsika tsy afaka mijery baolina fa votery mijery baolina amin'ny télé de eto zany de sahala am'izay na mahay tohinona na tohinona joueuratsika ireo ny entraîneur Nicolas Dupuis tsy avy hatrany de hoe tonga izy de rassemblena fotsiny am'izao de hoe tonga baolina misapotsina am'lady de hoe paikany amin'ny telo de bon miakatra eo amasina de anao baolina tsy zany tsy maintsy misy regroupement de misy fiarahana amin'ny lalao zay rehetra ataontsika hoe préliminaire tonga ny alahady ana de mbola misy na hoe mise au vert lasa inona aby ny zavatra tokony atao mba hidestressé azy mba tsy ho miororo izy am'le joueur zay anao aminy atao zay climat mahafinaritra zay tonga ny anaovana touche de balle kely de miaraka mijery vidéo gaga atao foana zay tsy astressé an'le olona zany tonga eo mamasina ataontsika hoe ambro sasany de eo mitsambikimbikina kely de manao kazona échauffement kely zay vao manao baolina de baolina anaovana salamy zany de osa hoe firaisananofo koa de mila zay inona moa ny ataontsika hoe échauffement zany ny échauffement ny ataoko hoe préliminaire tokony fantatsika lehilahy tsara zany hoe inona aby ny toerana mampanahitaitra ny vehivavy fa tsy hoe velona ny ady avy hatrany de anao pénétration zay de raha vo zay ny eritreretrao de inona ny zavatra mitrao de ampidirina izy de fantatra zao fa maisatra hita zao fa maisatra de mbola forcena ndraiky de vo forcena izy de zay 2-3 coups de lasa ary anisan'ny tena nampalay aloha tovavy kely zay ny antso 19 ans izy zay zany vo miaraka amina lehilahy de fa mba tsaiky asa 15 ans zany de fa manomboka fahaisaranofo ka raha 15 ans zany manomboka fahaisaranofo 19 ans izy zao de zay nitenika fa firy aloha zao firy taona anao fahaisaranofo voalohany de 15 ans izy anao fahaisaranofo voalohany de mba firy minitra hoany izy de nenagny mba misy aza fa avy hatrany de dirina de mamaso fafinaritra avenao mantsy azy tena masoka de avao minazavaky taminy tsy zany keo any fanaovana fahaisanofo fa mila excitation mila amboarina zay le clivage mahafinaritra zay zay vo miditra tsikelikely amin'ny ataontsika hoe excitation ianao de nampalay loa de tena ty inona nataoko izy fa tara 2 jours nolaikiko am'le fahaisanofo 2 minutes ao izy 2 minutes eo maximum fomba fanaovana fahaisanofo de avao izy miantsoako inona le ataoko raha miseho izy fa mijanona nolaikiko inona fanafody tokony ataoko inona moa ny atao an'izany mantsy de bon atao fomba zany de misoatsina hoe mantsy aka za mbola tsy vonina za mbola lamitsy ty azy de zay le manahirana zay ny olona anaovana fahaisanofo zany de mba tokony tianao fa tsy zao olon'olona fakifaky loha rehetra ao anaovana fahaisanofo de bon sady voalohany zany ny un bon amant zany lehilahy mahafantatra ny tokony ataony zay le ty mahafantatra ny tokony ataony tia an'le vehivavy izy de zay voalohany tokony ataony de inona aby mesure de protection tokony arovana amin'ny vehivavy amin'ny vokatsy ny reny indrindrindra ihany ko zany ny arety mifindra rehetrarehetra amin'ny IST zany na ny IST zany raha tsy fantany fa zay l'érection est un piège à con vao velona ny azy de pénétration foana zay mamaky azy ary zay eto zany de anatra ho anao tovavy efa miaraka amin'ny lehilahy nareo ka ninona fiarahana aminy ka isaky miresaka aminy ianao de mandray anao SMS na mandray anao MP de hoe vintsika anao fahaisanofo de osa tsy mila miaraka amin'ny lehilahy sahala am'zany raha tena tianao izy de bon inona ny tokony fampikolokoloana fianarana zany fianarana ikolokoloana mba anondratra anareo ary fianarana milovy indrindra meny dada sy mamanareo fa tsy hoe bon isaky ny mandeha ny SMS de hoe rovina za tianao de zay de tonga am'zany de bon aotrany tsy misy fa tonga avany atrany de zay avy hatrany de zay pénétration a sec foana natao 2-3 coups de lasa 2 minutes tena mampalahelo zany tsika miamba zamba nahita ihany mahita miopitsika mety mahitsika miopy akotsika mety nahita akotsika mety nahita akotsika voromelala mety nahita akotsika alika ny akoho zany zao fa mafina mampikötikotele avy de misy zavana ataony foana misy kazana geste kely ataony atsotsony le vavy de avao sy mba misy ala amin'ny elany iny de misabakabaka ketrana am'izay idinanao le akovavy le idinan'ny fandrova antelo fa nefatra zay vao misy
zay le ataotra kely karazana préliminaire kely ny voromailala moa de misy le milokole zay mitikodina am'le vavavy eo izy de mitikodina izy de ny voromailala moa de misy ny lahy mety miakatra ny lahy de avao ndray vavy ndray mety miakatra sahala am'izay ny alikako sahala am'izany koa ny alika laha mitenen'izany a tsy hoe manalika amin'ny fitiavanareo fa zay tsika tokony mba mainjery hoe sahala am'izao ny zavatra hitana fiarahamonina de tokony sahala am'izao ny alikako sahala am'izany miarakaraka hoe de mitsambikibikina kely makare de mitsambikikina kely makare de avao zay fampilelelaka kely eo zay izy fa manao ny pénétration ary ny alikana misy kalakala misy izy 15-20-30 minutes mihitsy zay vo afaka fa ny mampimety kosa hoe tsika angizy zao hoe fa aty amin'ny 3e millénaire année 2020 de mbola misy olona am'izany eto amin'ny capitale eto Antananarivo de mbola manao fomba firaisana sahala am'izany tena ho za hoe de mba ahoana zany le any amin'ny sisiny any za moa efa nisy foana andehandeha tany amin'ny partie sud iny niainga teto Ambatolampy de nakany Tsirabe de nidina de fa tonga tany Toliara tany Mananjara tany Manakara de bon misy karazana zavatra atao tam'izany ary miverina avany a de karakako hoe ahoana ty zavatra ty de zay ny zavatra mampalelo samy tia an'io daholo tsika ny tanora moa avy hatrany de maizakazaka manao an'io nefa lehibe ndraiky moa de mbola teny vivo am'le izy mahafinaritra io karaha zavatra mbatrina zany de ohatry hoe fa maninona misy ty fiarahamoniny ty maninona raha masina école masina fampianarana sahala am'izao fa raha mijeritsika amin'ny télévision de efa tonga le livre de tonga daholo le mpamolatsaina lay manontolo zay tsy ilaina akory efa ianao miaraka am'reny de veranao dikany na zay mamafinaritra anao de fera andraiky tsy mahazo manakisoa hoe tsy mahazo manao zao hoe olona kamo reny natao hoe kamo be tenda ao ianao milebelebenao de ianao nitadiavina melona azy de zay zavatra sahala am'izany de fantatrao fa tsy mamokatra anao rebelebeny foana anao tsy mamanana vision hoe inona moa vision nreny olo reny de zay ny azy ny temps présent tsy misy ny temps présent de entina anapakana anao mijery ny passé composé izy zao ny joba de zao ny anina de zao ny anina de zao ny anina de am'izany zavatra rehetra tenen'zany ny andrebelebe anao de avao anao firan'ny zavatra ataonao tsy mila mijery Zerville fa resaka Zerville tena resaka mpanao vetavety Zerville sahala am'izao tsy mila mijery an'reny efa avy lebelebeny am'izany anao de avao lana mbola conjuguer ny verbe futur antérieur c'est plus que parfait zao ny paradisa de sahala am'izao ny andy de anao am'izany de tsy hainao tsony tsy manana repère tsony anao or ny repère anao am'izao fotoana zao de nitokatrano kelinao ianao sy mivadinao le vadinao ndraiky koa raha manao mahafinaritra ny vadinao ndraiky la zay fa vetaveta moa zany mampalaio de sahala am'izany ty fiarahamonitsika ty le zavatra zay tokony mba tiatsika zay tokony mba ampanarina atsika ometsika anjanatsika tsy metsika azy de avao ny zanatsika sahala am'izany zao le tovavy kely teo tara 2 jours ndraiky de za ty na nataoko fa tena matahotra de zany ndray mbola responsabiliseny am'izany efa manao fantarana sahala am'izao de io ndray le rangapesaka vetaveta zany koa hoe de milenarina nenisaky monsieur télé de zany foana nefa rehefa miaraka am'izay partenaire izy de 2-3 koa de vita 2 minutes vraiment 2 minutes de zay avy hatrany de pénétration sec de mitsofoka 2-3 coups de lasa de ao amin'ny Facebook de misy ko zany zao hoe efa manao amony zavatra ataoko de vocation éducative foana hoe sahala am'izao nataoko de tsy lavabe loatra amin'ny publication nao hoe fa izy tia andarana amin'ny baiboly ka malana kasy am'izany nataotrake fahaisaranofo zany de misy tondrosotro io ary le tondrosotro mpapety amin'ny fiaina fahaisaranofo na zavaiko de hoe lavabe loatra ka makamo ale izy de avao no nefa miaraka amina vehivavy de zay presque violina ny atao de inona ny zavatra mitranga mampalelo ankeny zavatra mitranga am'izao fotoana zao tamindreo hoe tsy manana point de repère intsony inona ny zavatra mitranga lasa mizara lien mizara porno de eto de miteny amitsika foana raha vo porno jerevanao de ozy hoe tsy manana point de repère intsony ianao hoe inona moa zany normalité praisaranofo inona moa zany normalité sexuelle zany ny atao hoe porno zany de société any dafy hoe de zay raha mijery ny sitana porno de fa miakatra any amy 5 millions de site izy ary zany resaka vocation commerciale zany be le chiffre d'affaires bénéfice zany tadiaviny zany fa izy tsy vaky loha aminao mihitsy hoe bon ahoana mety fe ny zavatra atao sa tsy mety
inona zavatra ataony zany sao dia zavatra hitanao matetika dia mitady misafidy lehilahy izy sahala am'izao le filahiny le lehilahy misy lehilahy tena salamy lava be sahala am'izao filahiny reny nasehon'le mandeha bakao inona zavatra mitranga efa mijery le porno salamy le salamy ity neny le lehilahy dia avao anao lasa manao titre comparatif kely ny ako kely ny azany dia matoy ny azany kely dia vetivetika dia lasa kely ny azany dia matoy izany kely dia madendavaka kely ny a dia zay izy tsy mety velona non tsy zany le izy e reny olona zay monsieur télé am'reny pop acteur na porno reny dia reny efa vokisana le karazana anabolisant zany le karazana reny le starter de l'érection viagra inona misy critère de soi zany hoe salamy kilo zany zay lohany voalohany dia efa milavao film le olona dia mihena an'izao karazana rehetrarehetra zao dia zay ela be ny azy vao velona dia avao anao dia lasa manao comparatif foana salamy zao ny ako kely ny ako tsy vitan'izay ndraiky io zany zao fa dia zay fomba fanampaisa contre nature zany hitanao vo mandeha dia mileraka renanina reny dia zay mbola novatsika fandalana hoe ahoana maro le film porno tena mety ve zany mbola novatsika fandalana zany dia zay zavatra hita anatin'ny porno no ataony le partenaire keritrereto tsara fotsika salamy tiony anao dia iaraka amina vehivavy kely anao dévergenao dia mivoalohany eto koa dia miteny zany e ao anatin'ny facebook eo moa dia misy tia misy potion izy zay manalibe filahina dia miretarde ny éjaculation dia mahavelona eto a dia miteny atsika ny éjaculation zany a ho an'ny lehilahy dia io éjaculation i misy fandehana sperme zany amin'io sady éjaculation no orgasme ary ny éjaculation dia io mécanique fa io tsy hoe asy misy tately ony dia misy concombre ao dia misy akamalao dia zay ny otrolo eo dia mitarde ny éjaculation ao dia minetabe salamy ty filahinao tena osa tena misy olona dia tena bety koa dia manaraka an'izao anatin'ny facebook dia mp dia aseho le sary dia salam'izao tsy lehibe le filahina tena mampalelo ary le olona zay manaparitaka andrisa dia tsy mahafantatra koa hoe ina moa ny ataonao anatomie amin'ny fivaviany vehivavy dia ao izy misy resaka hoe ao anatin'le lien fampizara anaty any dia misy viole ozy izy dia au lieu de miteny violence dia violation ankizy kely ankizy salamy zany ankizy kely tsy manana tsy nafantatra fitiavana tsy mahay mafasaranofo dia zany lasa mamelesy no anatin'ny facebook dia ny adaladala rehetra dia manaraka an'izany daholo dia mp tena misy hoe tsamba mifampitarika dia any akady ny farany dia normal zany la mety hovavy kely zay ina nataoko fa tena tara deux jours ndraiky dia inaby mifanafody amasoroko le izy zay teneko de fona hoe raha lehilahy un bon amant zany izy zany sao ka miaraka amina vehivavy izy ka tily le vehivavy dia zay inona mesure de protection firy misoro sao tokony fantatry ny lehilahy au bout de doigt tsara miaraka amina vehivavy anankiray dia tokony fantany au bout de doigt ny cycle d'ovulation le vehivavy dia bon fe salam'izao dia misy danger rehetra antsika lorsque raha tsy vanatokatona mitsy amin'io satria ny zavatra mitranga dia zay teneke pulsionné le mafy be le fakapana dia efa tonga le ataontsika hoe période d'ovulation dia bon tsy mifanatona amin'io efa misy ny fotoana zay ataontsika hoe tsisy danger trony dia bon fanatona dia ataovy zay mety zay nge nydikana ataontsika hoe éducation sexuelle fa tsy raisina fomba ratsy fotsiny dia hoe resaka vetaveta le zervily mampianatra ny tsy tokony fanao ianao le mezaka mampianatra ny tokony fanao lazaina fa vetaveta fa le vetaveta zay ataontsika hoe tena aona le nazavako an'izany le tena tsy fanao izy mihitsy any zany lasa ataony zanaky hitany zanatsika dia mampalelo am'izao fotoan'izao dia ny ankizy am'izay fotoan'izay dia mana telefona dia mifampisalasala amindeny dia zay efa nao daholo hoe viole amin'ny ankizy kely mbola rehefatsika zany tena ampoko zany zao dia eto dia miantso amin'ny cybercriminalité miantso amin'ny brigade du meufs sy zay ministère mataché am'izay hoe tokony enjehina am'izay reo ankizy reo satria reo zany tena anisany fanitry be an'ity fireneny ity matonga n'reny kazona viole rehetrarehetra fa ina moa ny zavatra mitrangy rehefa mijerijery porno io anao dia inona ny zavatra mitrangy zay le ataontsika hoe culture d'excitation
lasa excité foana ianao misy film anakaiky teo ndray misy film anakaiky lasa manao mijery isaky mijery anao de ina zavatra mitranga miakatra foana zany le tôna testostérone rehefa miakatra foana le tôna testostérone de bon fantatry ny lehilahy tsara zany misy pression be misy pression be mahazo or nefa la tsy afaky zay pression zay la tsy méjaculé le la tsy afaky zay pression be zay de zay le mahatonga an'le viole ary zay ny anaovana l'éducation sexuelle hoe efa mijery an'io porno inao de zay na zavatra mitranga pression be io efa tonga makany trano le ankizy de mijerijery porno de zay ny zavatra mitranga tsy hay akory fa mafana de asomna le akany de le fanorokoroka kely ino ny ataontsika hoe aboutissement ny fanamboarana zaza azanaina avao zany le fanorokoroka kely io de tsy voagerenareo io de ao tsy ampidiriny mbola rehefatsika daholo zany hoe inona ny tokony atao mbola tsy mahay manao fahasalamofy ianao de bon lasa ianao ampidirina de ataontsika coït interrompu hoe tsoahana mbola zavaintsika daholo hoe inona ny danger zany ataontsika hoe coït interrompu zany zay manapotika le ankizy am'izao fotoana zao sahala am'le ankizy zany zao de nanarina ny zakany izy nanariny lehilahy ny zakany tsy nahazo plaisir tsy nahazo leninina de zay ny zavatra mitranga be voka mijanona miraikina karaha mijanona nge miraikina de normalement tsy maintsy be voka anao hoe de ahoana fampiresana am'zany eny am'dadasimana misy am'reny moa de zay de konako zay sectako zay lehibe na secte mpiaraka amy lehibe na secte makany tony le zaza madritra tsy valina tsara am'zao de arina le zaza mandeha fandarana asa am'zao tokony nareo lahy mandreha ny tokony anampy hoe ty zervily ty mahasamy resaka zavatra fa izy ny tokony ampina satria ny zavatra taony de miaro zanatsika miaro atsika mba tsy ho tonga amy tena zava-dosa de na izy tokony manampy andrainy vitavita mitsy fandarana io ka io tsy mila jerevana fandarana io avao no misy accident lekizy de arina fiaramonina mivavitra fiangonana rovana mafy ny zanaka menaky ny aintena ny arina zany ny zavatra mitranga be da be mitsara zavatra hita sahala am'zany ampandray mpanasamy tompontsika de kona tsika de arina le sasany de hoy za hoe gravy de zay amiko zany zao tsy za mihitsy masika tsy zavatra resako no endrana fa hoe tsika mila mandinika tsaritsika du moment ka mbola ataontsika hermétique io de hoy za hoe tsy maintsy misy foana ny zavatra danger zay mahazo ny tanora zany zay dina zavatra mitranga koa am'reny zao tsy fantatra zao zany ankizy lahy zany le vehivavy moa efa 22 ans fa misy am'reny de mbola 15 ans na 16 ans de lasa manao salamy zay teo mo zao samy fananotena nandeha teo hoe de sy okaka misy bevoka zao am'reny zavatra reny de zay nay mandreny tsy mahatateny zay dina zavatra mitranga lasa fera pénal le izy détournement de mineur aussi izy le ray mandreny lehivavy de mitoreny lehilahy zay tsy mahafantatra kory ny zavatra tokony ataony tsy mahafantatra mihitsy hoe atsaizany fetra ny zavatra tokony ataony fa nataotao fotsiny am'izao izy lasa pénal détournement de mineur zany mampiady zany zay dina ny zavatra mampalelo satria tsy metsika ny zanatsika ny zavatra tokony mena azy de zay any tanora ny zanatsika amiko toy zany fiarahamonina mihitsy misy ovaina zany raha ohatra ka jery ny avenir mahafinaritra ho an'ny zanaka malagasy tsika fiarahamonina mila atao isanandro mihitsy ny éducation sexuelle sahala amin'ny ataon'le le mpanolatsaina amy télévision reo isakarivo izy de zay manolatsaina fotsiny ataony de ao koa be da be ny adaladala de midasa isa mahavita fanatranao fa maninona tsy resenao covid-19 le fiakatra 300 mahery nke zao maty mahavita an'zany nareo fa maninona tsy resena covid-19 io le atao hoe miasa vita my fampitsalany fa tsy hoe janona miraikiny de mandeha kely miraikiny tsy disposé izy de mandeha raiky de zany mifakagana de amenna ny amenna tobe amiko teo zay mahavita fagagana izy de sedrao e fomba fisedrana an'zany de am'izao arety mandoy zao mba eritrereo tsara fa raha nanao namanda anankiray zany ndatsy velona io nany any izy ny afaka niasa fa ny année 2020 de presque confinement année morte de inona fampantsoana andeha am'zany de zay fantatrao tsara mitsy fa anapotika firenena le covid-19 ianao nefa manan'le formule mandre brébule fotsiny
nareo zany tokony azo torina aminy atao hoe non assistance à un pays en danger. Manana formule nareo fa tsy ampiasainareo le izy de ozy tokony torinareo tompona andraikitra nareo amle fahafatesan'olona be dabe reny fa tsy hoe vitavita fotsiny amizao ary zay zao mba aiza procureur de la république mba nesika an'izany tsy mivavako ny diso tafavotraotra fa tsika mba tiako makaricule kely de mijery hoe ahoana marina moa zany ahoana marina leto sao de zao ny fotoana moa mandehandeha ihany tsika tsy manana fa tsy 15 minutes de hiezaka zany hoe ahoana zany tokony atao marina ho am'le tanora reto reo tanora reo de zay misy zavatra tokony mena azy ary nareo koa de zay tsy matikambo amy teny zany fa ny zavatra zay ataoko dia anisany manana rôle éducatif ngeda be mihitsy any zay tokony jerevinareo mifandalana na publication fa mampalahelo de zay any amy zavatra tsisy nareo miazakazaka lasa reo miazakazaka de raha ohatra reo ka manana mba manana sipa kely ka mba tianao faisanofo de inona zavatra mitranga lasinareo maka sopapa any amin'ny porno zaho a de miteny aminareo foana averiko foana ny teniko zavatra hito anatin'ny porno de tout est faux tsisy zavatra marina mihitsy ao ka laha amy zavatra tsy marina ianao nieritseritra zavatra marina de osa hoe faisanofo normal zany dakazona viole nataonao hoe tsisy nina fantatrao de zay okanao ka tsy manana base zany zao de za moa niezaka zany nanoratra boky maromaro tony zao hoe tsy ambaratelo ny lehilahy boky fotsifotsy any amizao izy zao izy de lafo 9,000 ariary de manaova le économique mampalelo zao efa ande vendredi mahafinaritra de mahita vola vidiana bebe sy avidiana inona fa le zavatra le mba capital faisanofo zay tokony mba ampisambatra le partenaire sa nanaovana investissement aminy ao anatin'ny ke de manazavan'izay firy mihitsy anao vo tokony tonga ary masambatra vehivavy izy zany ny lehilahy ozy izy miaraka amina vehivavy ozy izy de nombre de voyage nisany zany za lesy tena mba nafinaritra mihitsy aventure nisy makendray nafinaritra ako tena mandrapalainy antsy navita 20 faisanofo zany tsy nombre de voyage fa nareo am'izao fotoana zao de ira sampona nenareo de mampime koa de zay faisanofo sampona nataonareo misy pire any ainareo ngam'zany tsy hainareo aloha fa ngamba teneniko le izy Mike Ponte tamin'ny année 70 ta 80 tany izy ny hirany ataotsika hoe laisse-moi t'aimer ny ataony zany de hoe raha miaraka aminavy laisse-moi t'aimer izy de avao izy miaraka am'le vavy de faire le plus long de tout le voyage fa tsy hoe 2 minutes de vita faire le plus long de tout le voyage izy de avao izy de mbola miteny ndraiky io une hirondelle fait mon printemps zay zany da miaraka faisanofo miaraka amina vehivavy ianao zany io amina hoan'ny tanora zany na hoan'ny lehibe zany nefa lehibe de zay fanaovana faisanofo zany zay faire le plus long de tout le voyage zany mila milomano ianao zao anatin'le fafinareta ny ataonao zany sao de bon tsy hoe ninao nalefanao aina fa ny tokony tandro nataonao de osa hoe ahoana nidiran'ty partenairako ty any amin'ny orgasme maromaro vehivavy tokony hitrany amin'ny hoe 5 na 6 na 7e orgasme zay vo tokony tonga ny anao zay no va tokony mandefa zay vitanao zay de osa hoe sarotra manadino anao ka raha misy vehivavy vitanao salam'zay ka misy tsy metimety any ananany de raisy ny telefone de to mbola misy boky moa nisy any amilany tsy le boky mamaky azy nisy zavatra nisy capital napetrako tamin'ilay vehivavy de sarotra manadino anao de raha vao misy zavatra problème izy de avy hatrany de lasa izy miantso anao de zay tenenky hoe ao anatin'ny tomboky tony le livre est la mère de la connaissance ao koa ty anankiray ty tsy ambaratelo lehilahy boky faharoa ao anatin'ity zany de misy 27 questions zay tokony mba fantatry ny lehilahy efa anao faisanofo hoe lasa lam'zao de inona ny dikany misy 27 questions de hitondrako valiny ao anatin'ity de misy ndraiky io ny tsy ambaratelo lehilahy boky fahatelo zay tsy voalazo anatin'le boky fotsifotsy ao anatin'ity zany hoe ny fomba fitazomana ny anao tsy ho vetivetika zany zay no ampianariko anatin'ny boky io raha ohatra ka anahanao reto boky reto manao investissement kely anao amin'izy boky anankitelo reto de osa hoe
au bout de 20 jours efa misy net amélioration efa metimety le izy fa tsy mety zany hoe nanao fahaisanao foana de 2 minutes bagrave zany a 2 minutes tsisy vehivavy tonga amin'ny orgasme am'zany mihitsy on ndraiky io zao tiany tsy ambalatelo ny vehivavy boky voalohany zay ato ndraiky io ny faharoa tsy ambalatelo ny vehivavy ao ny vehivavy ao anatin'ity boky anankiray ity mitantara hoe sahala am'izao nataoko natonga nandany orgasme sahala am'izao kaizy any orgasme zany misy vehivavy maromaro io zany satria nanao fandalanako de vita le fandalana de miresaka amiko le vehivavy hoe de mba mitaniky izy hoe ahoana fatrapahana am'zany orgasme zany ahoana fitantalama am'zany fa laha vehivavy ny aina anatin'ny orgasme izy a tsy hainy a manao rédaction zany il ne trouve pas le mot anazavana le ataontsika hoe orgasme de sahala am'zay keo tia ny lakile vafinaretana boky voalohany de tia ndray misy tantara kely tantaran'ny Julia Srody de ao anatin'ny tia ndraiky io zany tia ndray lakile vafinaretana boky fahatelo le boky fanaka boky faharoa de misy karazana position sarina position zay ataon'ny Rod Joly hoe sahala amin'inona tokony créer double stimulation raha lavalava ny filainao de sahala amin'inona ny position mety sahala amin'inona koa ny position zay tokony créer double stimulation en même temps sady voarisque exciter ny clitoris en même temps azo ny point G zay anatin'ity de any afarany de misy karazany leksika kely hoe sahiny maromaro leo terme sexologique zay tsy haitsika ny dikany de ato manazava an'izay le tsamba le lakile fafinahitra boky faharoa manazava ny les positions de ty anankiray ty anisan-karazany hoe boky volamena mihitsy tia mitondro zotra fanaovana fahaiza-mofo manazava zany processus lal hoe sahala am'izao ny tokony atao rehefa manao fahaiza-mofo zay zany tokony fantariny ty zany tokantrano de tokony manana sahala am'ty ty zany le tena kite hoe tondro zotra fahaizana ny orgasme zany zay tokony fantatry ny lehilahy au bout de droit tsara ny lalana makany am'zany ataontsika hoe orgasme zany de ty tsy ambalatelo ny fanambadiana fahasambaram-pivady zay ny boky ny fantako zany de misy eo roapolo mahery reny le ataontsika hoe capital zany capital fahaiza-mofo ary ny tokantrano de tokony manana zay capital zay efa manana zay anao de amiko de ozy hoe sura fa mivakakiana le mivady sura fa andeharako ny tokony izy le izy de zay koa zany teneniko ngamba malapalana ny zavatra resahako teo fa somary lavalava ihany le izy a de ozy hoe ianareo ny tokony manampiako ianareo tokony supporter psychologiquement pécuniairement hoe bon inona ny tokony anampinany Gerville iny fa tsy hoe nafinaritra be le fandarina fa asa Gerville manana olana kely fa manana tena valy matraty aminao ako na zao zavatra ataoko zao de misy sary zao misy caméra zao misy jiro zao misy mila ordinateur zao mila connexion zao ahoana moa ny avitako manao fandarina raha tsy ianareo manampy any fanampitsika efa mifanampitsika de zay afaka manao fandarana foana ho anareo ary ty fandarana ty de miditra ao anatin'ny Gérus sexe éducation ary mbola avoka koa ao anatin'ny tobo zany efa omeko anareo daholo rehetrarehetra ary tsy misy oa eto Madagasikara tsy misy olona ka nafoy ny fahaizany fampizarazana zany afaka fagnamba zarery amiko de ozy hoe ahetika amalana azy de ozy hoe ny telefona zay azonareo a de 034 07 928 49 34 ihany ny 33 033 07 928 49 ao daholo zany telefona telo Telma Orange Airtel ary ny Orange 032 67 996 71 zay zany le izy de amiko de ozy hoe nafinaritra anareo le izy mba ty resaka amiko anareo de ozy hoe simple kely miantsonareo zany de amiko de ozy hoe reo volo reo efa misy opérateur monnaie daholo reo de mandefa 100 000 francs nareo de atsonareo de mifanazava de mifanadalotsika hoe zao aby ny tokony fanampiana hoan'zay olona any amin'ny sisiny zany ka tsy afaka manao consultation directe de afaka miantso izy afaka par WhatsApp koa tsika afampiresaka alefanareo le 100 000 francs de atsonareo de mifanazava tsika de moramora aminareo am'izay fotoana zay no mampisambatra ny vadinao de manatena fa
tsy nahasoky any sasany raha mazavatra lesako teo tsy nasika izy tsy zako masika fa osy hoe ny fianarana de mila masikasika ihany ko ny olona mampipita azy am'izay mba azo mpianatra le izy de amin'ny manaraka de anazava tsaratsara kokoa ndray iresaka momba ataontsika hoe mbola zavaitsika le resaka fijerevana porno de mbola nazava hoe inona moa ny impact négatif inona moa problème psychologique am'le olona akizy na kizy zany na vehivavy olana resantsika zany hoe mila soutien moral izy reny satria ny zavatra mitranga de efa mahita olona izy mitovitovy am'le olona nanolana azy de zay lasa misy problème izy de mila hatrany amin'ny atsain'le vehivavy re mihitsy zany mila rééduquena zay le tonga amin'ny teny hoe soigner le psychisme se soigner le cerveau soigner le cerveau se soigner le corps entier zany hoe mila karazana traitement mila zay ataontsika hoe sexothérapie mila éducation be mihitsy vehivavy zay tratrany olana manatena fa nafinaritra antsika zavatra resahana de manao veloma antsika rehetra mpanaraka ny fandarana